শ্রমমন্ত্রী তথা পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং এর কথা মতো খুলে গেল কাকিনাড়া জুট মিল। পরিবহন মন্ত্রী তথা শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং এর উদ্যোগে আজ কাকিনাড়া জুট মিল খুলেছে। সকাল 6টা থেকে মিলের গেটে ভিড় করেছেন শ্রমিকরা। এই মিলে 3টে শিফটে কাজ হওয়ায় সকাল থেকে বিভিন্ন শিফটের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার আশায় মিলের সামনে উপস্থিত হন। তবে দীর্ঘদিন মিল বন্ধ থাকার কারণে যন্ত্রাংশের বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই কারণে মিল কর্তৃপক্ষ গেটে একটি নোটিশ টাঙিয়ে জানিয়েছেন, আগামী 15ই জুলাই পর্যন্ত মিলে মেইনটেনেন্সের কাজ চলবে। 16ই জুলাই থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে পারবেন এবং নিয়মিত উৎপাদন শুরু হবে। শ্রমিকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকার পর আর 15 দিন অপেক্ষা করতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তাদের একটাই দাবি, স্থায়ীভাবে মিল চালু হোক এবং তারা আবার নিয়মিত কাজে ফিরে পান। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং এর কথা মতো মেইনটেনেন্সের কাজ শেষ হলেই কাকিনাড়া জুট মিলে পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন শুরু হবে। आज से मिल का मेंटेनेंस कांकीना जूट मिल का मेंटेनेंस शुरू हो गया है और हमारे श्रम मंत्री परिवहन मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह ने बोले थे कि 1 तारीख से मेंटेनेंस चालू हो जाएगा, तो आज से चालू हो गया है। और जितने भी मजदूर हैं जो मेंटेनेंस के कंपनी ने उनको बुलाया है, मेंटेनेंस शुरू हो गया है और 15 तारीख तक मेंटेनेंस शुरू होगा और 16 तारीख से डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और 1 तारीख को बंसी बजेगा। ये मिल मैंने आज से शुरू हो चुका है। कैसा महसूस हो रहा है सब? देखिए, मजदूर सारे मजदूर उत्साहित है और मजदूर में खुशी की लहर है और सारे मजदूर कांकीना मिल के मजदूर के तरफ से, पूरे यहाँ के व्यवसायी के तरफ से श्रम मंत्री और परिवहन मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने इस मिल को चालू किए हैं और मिल को मैंने चालू करने में अहम भूमिका श्रीमान अर्जुन सिंह निभाए हैं और श्रीमान पवन कुमार सिंह जी भी इस मिल को चालू करने में पूरे जोर तोड़ से अपने भूमिका को निभाकर आज से मिल को प्रारंभ किए हैं, चालू हुआ है। कितना श्रमिक है इसमें यहाँ पे? इस मिल में 3000 लमसम श्रमिक है, जो 3000 मजदूर को आज पेट में भात देने का काम हमारे श्रम मंत्री और परिवहन मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह जी ने किए हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। যতদিন মিল বন্ধ ছিল অনেক কষ্টেতে কাটিয়েছি। এবার দেখি আজ থেকে মিস্ত্রি ভিতরে গিয়েছে, আমরাও যাব। এটা খুব ভালো হয়েছে, সবার জন্য ভালো হয়েছে। অর্জুন সিং মন্ত্রী বলেছিলেন যে আজকে থেকে খুলবে, সেই অনুযায়ী আজকে খুললো, কেমন কতটা খুশি? হ্যাঁ, সে তো আছেই, প্রত্যেকটা মজদুর মানে খুশিতেই আছে। কেন উনি বলেছিলেন যে 1 তারিখ থেকে চালু হবে, লোক গিয়েছে ভিতরে, তাই আমিও দেখতে এসেছি। এবার মিলটা ভালোভাবে চলুক, আমাদের মন্ত্রী যা বলেছেন তা করেছেন।